بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उपेडिया यूट्यूब चैनल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अख्लिफ ली खैरन मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा जुरनी फी
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها.